डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि हमें 11वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री में 16 यूनिट को डिस्कस करना है। वो 16 यूनिट का ताल्लुक इल्म कीमिया की मुख्तलिफ शाखों से है। 11वीं क्लास का जहाँ तक सवाल है, आपको 6 सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम देना है, जिसके अंदर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले अहम जो मज़ामीन हैं वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी। हम जानते हैं कि ऐसा इल्म जो मुशाहिदात और तजुर्बात से अख़ज़ किए गए नताइज पर मुश्तमिल होता है, ऐसा इल्म जो तजुर्बात, मुशाहिदात और तजुर्बात से अख़ज़ किए गए नताइज का बाकायदा इल्म जो होता है उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है। साइंस की मुख्तलिफ शाखें हैं। ठीक है। दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, एंड स्पेस साइंस। ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनके तहत जो है वो हम साइंस का मुताला करते हैं। आए हम देखें कि इल्म कीमिया जो कि साइंस की एक अहम, इंतहाई अहम शाख है, जिसको हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं, इसको मरकजी साइंस भी कहा जाता है। क्यों इसको मरकजी साइंस कहा जाता है, हम इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे इसकी। तो हम जानें कि जिस 100 नंबर का पेपर हमको पढ़ना है और जिसकी जो बुनियाद है साइंस की दीगर शाखों की या इसकी मालूमात, जिसका इल्म हमें ज़रूरी है साइंस की दीगर शाखों के मुताले के लिए। इंजीनियरिंग में जाना है तो हमको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, मेडिकल साइंस में जाना है तो हमको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, हमको इसी तरीके से बायोलॉजी में दीगर फील्ड में हमको जाना है जी, मेडिकल के अलावा हमको केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ऐसी मुख्तलिफ ब्रांचेस की मालूमात के लिए, सही जानकारी के लिए जिस इल्म का होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज केमिस्ट्री, हम जानें कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। आइए हम बात करें कि जहाँ तक तारीफ का सवाल है केमिस्ट्री की, तो इल्म कीमिया हम साइंस की ऐसी शाख को बोलते हैं कि जिसमें हम मादे की तबई खुसूसियात, उसकी कीमियाई खुसूसियात, मादे के अज्जा, मादे की साख और मादे की तब्दीलियों, आया वो तब्दीलियाँ तबई तब्दीलियाँ हो या कीमियाई तब्दीलियाँ हो, तो तब्दीलियों के दौरान, तबई या कीमियाई तब्दीलियों के दौरान हरारती तवानाई में होने वाली तब्दीली का मीन्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस मादे का हम मुताला कर रहे हैं वो मादा किन फील्ड में या किस तरीके से वो इस्तेमाल होता है, वो आया हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा है ना। इन तमाम चीज़ों का अगर हम मुताला कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, हम इल्म कीमिया का मुताला कर रहे हैं। बस समझे, इल्म कीमिया क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस मुशाहिदात और तजुर्बात से अख़ज़ किए गए बाकायदा नताइज, उनका जो इल्म है उसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस की एक ऐसी शाख है ये जिसमें हम मादे की तबई खुसूसियात, कीमियाई खुसूसियात, मादे के अज्जा, उसकी साख, तबई और कीमियाई तब्दीलियों के दौरान हरारती तवानाई में होने वाली तब्दीलियों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मादे के इस्तेमालात का अगर हम मुताला कर रहे हैं, है ना, इस्तेमालात का मुताला किया जाता है, यानी ये सारी चीज़ों का मुताला अगर हम कर रहे हैं तब हम बोलते हैं कि ऐसा इल्म, साइंस की ऐसी शाख इल्म कीमिया है। अगर हम पूरी इस तारीख की वजाहत करें कि भाई कौन सी खुसूसियात मादे की तबई खुसूसियात कहलाएंगी, या सबसे पहले हम ये जानें कि मादा या मैटर किसे कहते हैं। ठीक है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर वो शय जो जगह घेरती है या जिसका कुछ न कुछ कोई हजम होता है और जो कमियत रखती है, जिसका मास होता है, ठीक है, आम ज़बान में जिसको वज़न कहते हैं। हालांकि कमियत और वज़न में फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कमियत किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार हो, हम कमियत कहते हैं, जबकि किसी जिस्म पर अमल करने वाली जो सकली कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है,
उसको हम उस शय का वजन कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, कमियत हर जगह शय की यकसा होती है, मखसूस शय की कमियत हर जगह यकसा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो शय जमीन से दूर जाती है, ठीक है, जमीन से दूर जाती है, यानी उसकी ऊंचाई जैसे जैसे हाइट बदलती है, उस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स में भी तब्दीली वाक़ होती है, लिहाजा शय का वजन मुस्तकिल नहीं रहता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। तो हम क्या कह रहे हैं कि मादा यानी मैटर क्या है? मादा हर वो शय है जो जगह घेरती है, यानी जिसका कुछ न कुछ हजम रहेगा और जो कमियत रखती है, जैसे हमारी कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, हम खुद हैं, ठीक है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पंखे हैं, कूलर है, ऑल दीज आर व्हाट दे आर दी मैटर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर, यानी हम, हमारा जिस्म और हमारी जो अतराफ की जो चीजें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये सब मादे में शुमार हैं। तो मादे की तबई खुसूसियात, आया वो मादा आमेज़े की शक्ल में हो, वो मादा उनसर की शक्ल में हो, उनसर में वो धात की शक्ल में हो, अधात की शक्ल में हो, या धात की शक्ल में हो, दैट इज कॉल्ड द सेमी मेटल और मेटल ऑयल। आया वो उनसर की शक्ल में हो या फिर वो मुरक्कब की शक्ल में हो, वो गैर हमजिन्स आमेज़े की शक्ल में हो या हमजिन्स आमेज़े की शक्ल में हो, ठीक है, मादा किसी भी शक्ल में हो, अगर हम उस मादे की तबई खुसूसियात का मुताला कर रहे हैं, तबई खुसूसियात मतलब ऐसी खुसूसियात जिसमें शय के जो अज्जाए तरकीबी हैं, शय के जो कीमियाई अज्जा उसके जो हैं, केमिकल कंपोजिशन जो है जिनसे मिलकर वो शय बनी है, उसमें अगर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही है, ऐसी खुसूसियात हम बोलते हैं, ऐसी खुसूसियात हम कहते हैं तबई खुसूसियात, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे शय का रंग हो गया, यानी अगर मैं समझूँ कि पानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे पानी कमरे के दर्जात पर जो है वो मादे की तीन आम जो हालतें हैं, तो उस माए और गैस में से कौन सी हालत में पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो माए हालत में पाया जाता है। फिर हम उस शय का रंग देख रहे हैं कि वो रंग कैसा है, हम देखते हैं कि बेरंग है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसमें बू है कि नहीं है, तो हम देखते हैं कि वो ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है ना, कलरलेस है। तो ये सब चीज़ें शुमार की जाती हैं। लाइकवाइज बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो इस तरह की जो खुसूसियात हैं वो खुसूसियात शुमार की जाती हैं कायमे तबई खुसूसियात में। अगर हम मुताला कर रहे हैं किस चीज़ का, मादे की तबई खुसूसियात का, उसके रंग का, उसकी बू का, उसके जायक़े का, उसकी नौइयत का, उसके नुक्ते जोश का, उसके नुक्ते पिघलाव का, उसके नुक्ते इंजमात का, है ना, ये सारी चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें उसके ज़ाय तरकीबी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी खुसूसियात का अगर हम मुताला कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि हम उससे की तबई खुसूसियात का मुताला कर रहे हैं। अगर हम मादे की ऐसी खुसूसियात का मुताला कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन, अंडर स्टडीज, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जिसमें शय के अज्जाए तरकीबी तब्दील होते हैं, यानी शय के सालमात में पाए जाने वाली जो बंदिशें हैं वो टूटती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, इस तरीके की जो तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से शय के कीमियाई अज्जा मुतासिर होते हैं, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि ऐसी खुसूसियात दे आर कॉल्ड एज दी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको हम कीमियाई खुसूसियात कहते हैं। तो आया हम तभी खुसूसियात का मुताला करें मादे की, या कीमियाई खुसूसियात का मुताला करें, या फिर हम ये देखें कि जो मादा ज़ेरे मुताला है, पानी की मिसाल दिया हमने, ठीक है, कि पानी अंडर कंसिडरेशन है, तो हम देखेंगे कि उसके अज्जा कौन कौन से हैं। तो जब हम एनालिसिस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी, तो हमें पता चलता है कि पानी का सालमा, पानी एक मुरक्कब है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ द ट्राइटमिक मॉलिक्यूल, 3 जौहरी जो है वो उसकी सालमा होता है, हाइड्रोजन के 2 जौहर, ऑक्सीजन का 1 जौहर होता है उसके अंदर, 2:1 जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है। देन तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको बताती हैं कि पानी के अंदर उसके जो अज्जा हैं वो हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर है। इसी तरह अगर हम मीथेन, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन CH4 अंडर कंसिडरेशन है, तो हम देखते हैं कि मीथेन के सालमे के अंदर 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जौहर हैं।
ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو گئے اس کے اجزاء. تو مادے کے اجزاء، مادے کی ساخت یعنی اس کی ہندسی شکل سالمے کی کیسی ہے. ٹھیک ہے، آیا وہ ٹیٹراہیڈرل ہے، وہ پلینر اسٹرکچر رکھتا ہے، وہ ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل ہے، یعنی ہندسی ساخت اس کی کیسی ہے، زاویائی ساخت ہے. جیسے ہم CH4 کی اگر ہم بات کریں تو مالیکول آف CH4 کی ٹیٹراہیڈرل 4 سطحی مجسم ہوتا ہے. اگر ہم پانی کے سالمے کی بات کریں تو پانی کا سالمہ جو ہے اس کی ہندسی شکل زاویائی ہوتی ہے. اگر ہم امونیا کی بات کریں تو امونیا کا سالمہ جو ہے وہ اہرامی یعنی پیرامیڈل ہوتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادے کی ساخت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں بس نہیں ہوا، کیا ہوا؟ پھر ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے دوران، آپ نے لوور کلاسز میں پڑھا ہے کہ تبدیلیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک فزیکل چینج دیٹ از طبعی تبدیلی اور دوسری کیمیائی تبدیلی. فزیکل چینج میں صرف مادے کی طبعی حالت بدلتی ہے، یعنی اور وہ ٹیمپریچر کے زیر اثر کام ہوتا ہے. یعنی اگر ہم سمجھ لیجیے پانی ہے کمرے کے درجہ حرارت پر، اور پانی کو اگر ہم فریزر میں رکھ رہے ہیں 0 ڈگری سیلسیس پر ٹیمپریچر کم کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح پانی کو اگر ہم ہیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گرم کر رہے ہیں گرم 373 کیلوین پر، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا. تو ٹیمپریچر is responsible, the changing temperature is responsible for the physical state. تو آیا برف ہو، پانی جو مائع حالت میں ہے H2O، یا پھر اسٹیم بھاپ کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، ان تینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف طبعی حالت شے کی بدلتی ہے. لیکن جو ہائیڈروجن آکسائڈ جو کہ پانی کا کیمیائی نام ہے، اس کے اجزاء ترکیبی وہی ہوتے ہیں، جیسے 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. تو اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ فزیکل چینج. اور کیمیائی تبدیلیاں ایسی تبدیلیاں کہ جس میں شے کے اجزاء ترکیبی بدلتے ہیں، ریشو بدلے گا، کیمیائی بندشیں سالمے کے اندر جو ہے وہ ٹوٹیں گی، نئی بندشیں جو ہے وہ تیار ہوں، ہے نا. تو اس دوران ان تبدیلیوں کے دوران کون سی طبعی تبدیلیاں ہوں یا کیمیائی تبدیلیاں ہوں، ان تبدیلیوں کے دوران حرارتی توانائی میں، ہم جانتے ہیں کہ حرارت جو ہے توانائی کی ایک شکل ہے، تو ہیٹ انرجی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. آیا تعامل کے دوران، ان تبدیلیوں کے دوران نظام ماحول میں حرارت خارج کرتا ہے یا ماحول سے حرارت کو جذب کرتا ہے. دیٹ از the reactions are exothermic اور endothermic. خارج اگر کر رہا ہے then exothermic، ماحول سے حرارت جذب کر رہا ہے اگر نظام then it is called as what? endothermic reaction. تو حرارتی توانائی میں ہونے والی تبدیلیوں اور ویری امپورٹنٹ اور روزمرہ کی زندگی میں مادے کے استعمالات کا مطالعہ. دیکھیے انسان جو ہے وہ بہت مطلبی واقع ہوا ہے، کوئی بھی کام بغیر مطلب کے نہیں کرتا ہے نا. آپ بھی جو آن لائن ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایگزام کی تیاری کرنا ہے. جو بھی ایگزام آپ کا آگے ہے، 11th کا ایگزام ہے، پھر آگے 12th کا ایگزام ہے، نیٹ ہے، JEE ہے، اور آگے جو بھی ایگزامس آپ کو دینے ہیں، وہ سارے ایگزامس کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. 8، 9، 10 اور اس کے بعد 12 سے شروع ہوتی ہے. تو مطلب آپ کا بھی کیا ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آپ موبائل پر کانسنٹریٹ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت نہیں لگاتا جو استعمال کی نہ ہو، جو سود مند نہ ہو. تو پھر کیا ہوا، کیا کیا جائے گا؟ روزمرہ کی زندگی میں مادے کا استعمال کیا ہے. آیا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ بہت زیادہ چیزوں میں وہ کام میں آتا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کا اگر ہم مطالعہ کر رہے ہیں تب ہم کہتے ہیں کیا کہ ہم دنیا کا مطالعہ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے اچھی طریقے سے اس ڈیفینیشن کو سمجھ لیا، اس ڈیفینیشن کو آپ نے سمجھ لیا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا کنسیپٹ بہت کچھ کیمسٹری کے تعلق سے کلیئر ہوگا. اور جب کسی تعلق کسی بھی بات سے کسی چیز کا ہم کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا تصور اگر واضح نہ ہو تو پھر اس کام کو کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فروٹفل نہیں ہوتا، اتنا ثمر آور وہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے
ہر چیز آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر سمجھ کر چلنا ہے، رٹا نہیں مارنا ہے، رٹنا نہیں ہے، رٹیں گے تو آپ کیونکہ رجسٹر بھر جائیں گے آپ کے، جب دیکھیں گے آپ اتنا میٹر ہے، یہ 16 یونٹ پلس 16 یونٹ 12 کے آئیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو اس لیے سمجھ کے چلو۔ تو اگر اس ڈیفینیشن کو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، جو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، پھر انشاءاللہ آگے کی چیزیں آپ کو آسان، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر ریوائز کر دیتا ہوں میں کہ سائنس جو ہے ایسا علم ہے جو مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیے گئے نتائج کا باقاعدہ علم ہوتا ہے، یعنی واٹ ایور نالج وی گین آن دا بیسس آف آبزرویشن اینڈ دا ایکسپیریمنٹیشن، جس کی بنیاد پر جو بھی علم ہوگا وہ علم کہلائے گا کیا؟ سائنس۔ اور سائنس کی مختلف شاخوں میں سے علم کیمیا ایک اہم شاخ ہے، جس کو مرکزی سائنس کی اہمیت، مرکزی سائنس اور سینٹرل سائنس کا درجہ جو وہ حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایسی شاخ ہے جس میں مادے کی طبعی خصوصیات، کیمیائی خصوصیات، جس کی ساری تفصیلات آئی ہیں ابھی، اجزاء، ساخت، طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے دوران حرارتی توانائی میں ہونے والی تبدیلیوں اور روزمرہ کی زندگی میں مادے کے استعمالات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ ایسی سائنس، ایسی شاخ سائنس کی وہ علم کیمیا یا کیمسٹری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم رکیں گے اور انشاءاللہ کیمسٹری کی اب کون سی برانچز ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔